मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला तो तुम 25टा एमसीक्यू ने सिलेक्शन 2024 बोर्ड एग्जाम हूँ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान जो मानकर अच्छी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान तो तुम 25टा एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन ने जोटा 2024 बोर्ड एग्जाम पिला तो चलो आम स्टार्ट करवा एवं समस्ते टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो लिंक दे देछि डिस्क्रिप्शन ने। तो पिला माने चलो आम स्टार्ट करवा कौन सब देछि 2024 बोर्ड एग्जाम में सब इंपोर्टेंट सब विषय रो मु ने आछि सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर तमरा 30टा पड़िबो कोन ना एमसीक्यू बा एक मार्किया क्वेश्चन आंसर 15टा पड़िबो एमसीक्यू एवं डैश पूरण पड़िबो 15टा 30 मार्क तम हाथ रे अछि पिला माने तमर 30 रु 30 जदि तुम ठीक परफेक्ट आंसर लिखदेल तुमको 30 को 30 रु कहीं काटी पारिबेनी। बहुत भल तुम सुजोग कि तुम मैंने निश्चिंत तुम पॉलिटिकल साइंस रे 90 मार्क आनी पारिबो। तो बुझेला पिला माने तो चलो आम स्टार्ट करवा वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को दबाई देव नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करदेव। तो पिला माने देख प्रथम क्वेश्चन कौन देला नगर निगमर कार्यनिर्वाही अधिकारी किए। तो पिला माने नगर निगमर कार्यनिर्वाही अधिकारी किए मेयर ना कमिशनर ना स्वायत्त शासन संस्थार निर्देशक ना स्वायत्त शासन विभागर मंत्री। तो पिला माने कौन हम तुमर ना कमिशनर किए ना नगर निगमर कार्यनिर्वाही अधिकारी होचंदी किए ना कमिशनर। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन देछि देखिबा चलो निम्नोक्त मध्यरु केउटी संघीय राष्ट्रर लक्षण। तो पिला माने निम्नोक्त मध्यरु केउटी संघीय राष्ट्रर लक्षण क्षमता विभाजन ना एकक केंद्र सरकार ना नमनीय संविधान ना उत्तरदायी कार्यपालिका। तो पिला माने कौन हबो ना क्षमता विभाजन कौन ना संघीय राष्ट्र लक्षण कौन ना क्षमता विभाजन। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा चलो निम्नोक्त मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे। तो पिले निम्नोक्त मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे आप ना डीएमके ना शिरोमणि अकाली दल ना तृणमूल कांग्रेस। तो पिला माने कौन हबो निम्नोक्त मध्यरु केउटी आंचलिक दल नुहे ना तृणमूल कांग्रेस होची आंचलिक दल नुहे। परवर्ती क्वेश्चन जीवा सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 बोर्ड एग्जाम पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण समस्ते देख समस्ते सांग साथी को शेयर कर पिला माने देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कौन देछि हमर निम्नोक्त मध्यरु केउटी परोक्ष गणतंत्रर पद्धति नुहे। तो पिला माने केउटी परोक्ष गणतंत्रर पद्धति नुहे गणभोट ना प्रतिनिधि शासन विधानमंडल गुरुत्व ना निरपेक्ष न्यायालय। तो पिला माने कौन हबो ना गणभोट कौन ना गणभोट। परवर्ती क्वेश्चन स्वाधीनता पूर्वरु किए भारत रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ करथिले। पिला माने स्वाधीनता पूर्वरु किए भारत रे स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ करथिले किए करथिले बलवंत राय मेहटा ना अशोक मेहटा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना लॉर्ड रिपन। तो पिला माने किए करथिले ना लॉर्ड रिपन कौन स्वाधीनता पूर्वरु लॉर्ड रिपन भारत रे कौन स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ करथिले। तापरे परवर्ती क्वेश्चन जीवा ग्राम पंचायत बैठक रे किए अध्यक्षता करंती। तो पिला माने ग्राम पंचायत बैठक रे किए अध्यक्षता करंती सरपंच ना वीडीओ ना जिलापाल ना विधानसभा स्थानीय प्रतिनिधि। तो पिला माने कौन हम तुमर ना ग्राम पंचायत बैठक किए तुम जानिथिबो एटा मु तुमको कहबिनी ग्राम पंचायत बैठक रे किए तुमर अध्यक्षता करती समस्त ग्राम पंचायत तो समस्त अध्यक्षता थिबे तो किए करती मते एटा कमेंट करिवो बुझेला पिला माने एटा तुमर ला टैक्स तुम माने एफ नंबर दबो एवं तमे आई कि डबल आई कि ट्रिपल आई दे लिखिबो आई रे लिखिबो तमे एमती सरपंच डबल आई रे बीडीओ ट्रिपल आई रे जिलापाल जहा देथिबो तमे माने सेमती लिखिबो बुझेला। परवर्ती क्वेश्चन पिला माने
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ନା ସଂଘବାଦ ନା ଜାତିବାଦ? ତ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ କ'ଣ? ନା ସଂଘବାଦ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସଂଘବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠାରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଉପତ୍ୟକା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ରାଜସ୍ଥାନ ନା କେରଳ ନା ସିଂହଭୂମ ନା ଓଡ଼ିଶା? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା କେରଳ। କ'ଣ? ନା କେରଳରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି? ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା? ଧାରା 352 ନା ଧାରା 356 ଧାରା 360 ନା ଧାରା 1? କେଉଁ ଧାରା ପିଲାମାନେ? ନା ଧାରା 1। ନା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ କ'ଣ? ନା ଧାରା 1। ନେକ୍ସଟ, ବାଲିଆପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବାଲିଆପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ନଦୀବନ୍ଧକୁ ବିରୋଧ ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆନ୍ଦୋଳନ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି। ବାଲିଆପାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୌରପାଳିକା ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ବାସଗୃହ ଟିକସ, ଆୟକର, ଜଳକର ନା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ନା ଆୟକର। କ'ଣ? ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟକର ପୌରପାଳିକା ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସୁପାରିଶ କରେ? ତ ପିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଏ ସୁପାରିଶ କରେ? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ନା ସଂସଦ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଇନର ଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଆଇନର ଶାସନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସରକାର? ଏକଛତ୍ରବାଦ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ନା ଅଭିଜାତତନ୍ତ୍ର ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆଇନର ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ସରକାରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସଭ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା। କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସଭ୍ୟପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସଂସ୍ଥା। କିଏ କହିଥିଲେ? ମାର୍କ ଆଇଭର ନା ଫାଇନର ନା ବର୍ଗ ନା ଗାର୍ନର? ତ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ତମର? ନା ଗାର୍ନର। କିଏ? ନା ଗାର୍ନର କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ କିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ? ଭାରତରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ନା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ? ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ। କ'ଣ? ନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ? କିଏ କହିଥିଲେ? ସିଲି ନା ଡାଇସ୍ ନା ମାର୍କ୍ସି ନା ବ୍ରାଇସ୍? ତ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ମାର୍କ୍ସି। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ମାର୍କ୍ସି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଧାରା 241 ନା 260 ନା 262 ନା 369? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ନା ହବ ଧାରା 262। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ନା ଆସାମ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ତ ପିଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଆସାମ। କ'ଣ? ନା ଆସାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
निम्नोक्त मध्यरु किए भारत रे सतीदाह प्रथा लोप करथिले किए लोप करथिले पिले दयानंद सरस्वती ना गोखेल ना विवेकानंद ना लॉर्ड विलियम बेंटिक तो पिला माने किए करथिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक के ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। परवर्ती क्वेश्चन भारत रे सामाजिक असमानता कहा प्रति एक आह्वान अटे कहा प्रति आह्वान अटे पिले विचार विभाग ना संसद ना वैदेशिक नीति ना गणतंत्र तो पिला माने कौन हम तुम ना गणतंत्र कौन ना गणतंत्र। नेक्स्ट कौन देला अर्थ आयोगर कार्यकाल केते वर्ष अर्थ आयोगर कार्यकाल केते वर्ष 3 वर्ष ना 4 वर्ष ना 5 वर्ष ना 7 वर्ष तो पिला माने केते वर्ष ना 5 वर्ष केते वर्ष ना 5 वर्ष। परवर्ती क्वेश्चन अरुंधति रायଙ୍କ नाम केउ आंदोलन सहित संपृक्त केउ आंदोलन पिले चिपको आंदोलन ना नर्मदा बंचाओ आंदोलन ना कृषक आंदोलन ना नारी आंदोलन तो पिले अरुंधति रायଙ୍କ नाम केउ आंदोलन ना नर्मदा बंचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने भारतीय जनता पार्टी केउ मसिया रे गठित होइथिला केउ मसिया रे 1967 ना 1978 1980 ना 1985 केउ मसिया रे भारतीय जनता पार्टी पिले ना 1980 मसिया रे होइथिला। परवर्ती क्वेश्चन केउ मसिया रे पंचशील नीति स्वाक्षर होइथिला पिले केउ मसिया रे पंचशील नीति 1950 ना 1952 1962 ना 1971 तो पिले केउ मसिया रे होइथिला ना 1954 मसिया रे पंचशील राजीनामा होइथिला। तो पिला माने तमरा शेष क्वेश्चन होची कोन ना शेष क्वेश्चन जोटा 25 टा एमसीक्यू पॉलिटिकल साइंस रो तमरा शेष क्वेश्चन सिमला राजीनामा कहा मध्य रे स्वाक्षरित होइथिला कहा मध्य रे पिले नेहरू एवं आयुब खान ना लाल बहादुर शास्त्री एवं जेड.ए. भुट्टो इंदिरा गांधी एवं जेड.ए. भुट्टो ना मनमोहन सिंह एवं नवाज शरीफ तो पिले कहा मध्य ने सिमला राजीनामा ना इंदिरा गांधी जोड़ा ऑप्शन आई हब एवं जेड.ए. भुट्टो बुझेला। तो पिला माने तमरा 25 टा सिलेक्शन एमसीक्यू क्वेश्चन थिला कोना पॉलिटिकल साइंस रो बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तमना को पढिबो 100% 2024 बोर्ड एग्जाम को आसी बुझेला। जदी वीडियो टे भल लाइथिला लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो पिला माने रहउची धन्यवाद।